Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'bad. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Insyaallah sebelum salat tarawih kita akan adakan sedikit kajian yang akan disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang bahayanya kesyirikan. Kalau kemarin tentang pentingnya tauhid, ya, maka sekarang insyaallah kita akan membahas tentang bahayanya kesyirikan. Kepada Syekh, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin amiril anbiya'i wal mursalin. Shallallahumma wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Warhamillahumma masyayikhana ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الدرس الثاني وهو بعنوان خطورة الشرك. تحدثنا في الليلة الماضية عن أهمية التوحيد في عقيدة الإنسان المسلم، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن خطورة الشرك. Nah, setelah Syekh memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, juga mendoakan kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin, Syekh menjelaskan, ya, setelah kita membahas kemarin tentang betapa pentingnya tauhid, insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang lawannya, yaitu betapa berbahayanya kesyirikan, insyaallah taala. قبل أن أتحدث عن خطورة الشرك وعن التحذير منه، نريد أن نعرف أولا ما هي أنواع الشرك حتى نجتنبها ولا نقع فيها. Sebelum kita masuk kepada bahayanya kesyirikan dan ancaman-ancaman dari pelaku kesyirikan, maka sebelumnya kita terlebih dahulu mempelajari tentang macam-macam kesyirikan sehingga kita bisa menjauhi kesyirikan-kesyirikan tersebut. الشرك نوعان، شرك أكبر wasyirkun asghar. Syirik itu ada dua. Yang pertama kesyirikan yang akbar, yang besar, dan yang kedua adalah kesyirikan yang asghar, yang kecil. Asyirkul akbar, alhamdulillah, طبعا نحن مسلمون موحدون بالله ونصلي وإن شاء الله لا نقع فيه أبدا بإذن الله وبفضل الله ورحمته. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا، أن تشرك مع الله غيره من المخلوقات. Kesyirikan akbar, alhamdulillah Allah memberikan kita taufik kepada iman, kepada Islam. Insyaallah semoga kita bisa selamat dari kesyirikan besar. Kesyirikan besar adalah seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Idzan asy-syirk al-akbar huwa an ta'budu ma'a Allah ilahan akhar, an tasta'ina بشخص آخر أو بمخلوق آخر مع الله تبارك وتعالى وتعتقد في هذا الشخص أو في هذا المخلوق النفع والضر من غير الله تبارك وتعالى. Kemudian kesyirikan akbar adalah engkau beribadah kepada selain Allah. Engkau beribadah kepada selain Allah. Engkau minta tolong kepada selain Allah, ya, dari makhluk-makhluk Allah, dan engkau meyakini bahwa dia mampu memberikan manfaat dan dia mampu memberikan mudarat, ya, pada hal yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, padahal cuma Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak kemudaratan. الشرك الأصغر هو أن يكون الإنسان مسلما وموحدا ومصليا ويصوم رمضان ويعطي الزكاة ولكنه يفعل أشياء أخرى تخالف العقيدة الإسلامية. Adapun kesyirikan asghar adalah engkau Islam, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau melakukan ketaatan-ketaatan, namun engkau melakukan perkara-perkara yang menjatuhkanmu kepada kesyirikan kecil tersebut. والشرك الأصغر هذا هو يعني لابد أن نحذر منه ولابد أن نعرف ما هي الأشياء التي لو فعلناها قد نقع في الشرك الأصغر. Tentang syirik kecil tersebut, dan untuk menghindari darinya الأشياء التي لو فعلناها قد نقع في الشرك yaitu perkara-perkara yang kalau kita
jatuh padanya, maka kita jatuh pada kesyirikan kecil tersebut. يعني هناك تصرفات مثلا لو أنا مسلم ولكنني يعني أعتاد الحلف بغير الله تبارك وتعالى هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. Nah, contoh dari kesyirikan kecil adalah misal kita ini muslim tapi kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah jatuh pada kesyirikan kecil tersebut. مثلا يعني النذر لغير الله تبارك وتعالى لا يجوز هذا في شريعتنا. الإنسان المسلم لا ينذر إلا لله تبارك وتعالى ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. Dan seperti nadar, maka seseorang tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah. Begitu juga dengan menyembelih, tidak boleh seseorang memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فمثلا يعني لو وجدت إنسانا ما مثلا يعطي طعاما ويعطيه كما سمعنا مثلا في البحر ظنا منه أن لهذا البحر صاحبا ومالكا فهو يعطي يعني هذا الطعام يلقيه في البحر لكي يعني ينال رضا مالك هذا البحر. هذا والعياذ بالله شرك أكبر وليس شرك أصغر. Nah, kalau misalnya ada orang yang dia buat makanan atau sembelihan lalu dia buang ke laut ya dengan tujuan mendekatkan diri kepada penghuni laut tersebut, dia meyakini ada pemilik laut tersebut, membenarkan pemahaman-pemahaman kita tentang apa yang telah terjadi di kalangan kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. نعم يعني كيف يليق بإنسان مسلم يصلي لله تبارك وتعالى ويعتقد في أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون ثم بعد ذلك يذهب ويعطي أو يلقي الطعام للبحر حتى يرضى عنه صاحب هذا البحر. هذا مخالف للعقيدة الإسلامية ويخرج من الملة تماما. Nah, bagaimana mungkin ya bisa dikatakan layak seorang muslim itu dia salat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, kemudian di saat yang bersamaan dia menyerahkan sesuatu sesembahan kepada laut, ya maka ini adalah menyelisih akidah kita, dia bisa keluar dari agama Islam secara ya total. كذلك الذي يعطي مثلا الطعام أو يذبح الذبائح للجن ظنا منه أن الجن تملك الضر والنفع. هذه أمور كلها تخالف العقيدة الإسلامية وليست من الشرك الأصغر بل هي من الشرك الأكبر. Dan kalau ada orang yang membuat makanan atau menyembelih sembelihan lalu dia serahkan kepada jin, maka ini bukan perkara syirik kecil tapi ini adalah perkara syirik besar. Akidah Islamiyah. طيب ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ Nah, apa bedanya antara syirik asghar dan syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar? الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة. Syirik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama ini, dari agama Islam, murtad. يعني لا يصبح مسلما بالمرة. Maka dia tidak menjadi muslimin walaupun mutlaqan bilkulliyah. Dia bukan muslimin secara keseluruhan. ويعني لا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه ولا ينفع معه أي شيء يخرجه من الملة مطلقا. Dia tidak bermanfaat baginya salatnya, tidak bermanfaat baginya sedekahnya, tidak bermanfaat baginya seluruh amal salehnya, dia keluar dari Islam secara sempurna, secara total. أما الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة. Adapun syirik kecil maka ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. لكنه ينافي يعني كمال الإيمان. Akan tetapi dia menafikan, meniadakan kesempurnaan keimanan. لا يكون الإنسان المسلم الذي يعني يرتكب أفعال تندرج تحت الشرك الأصغر لا يكون مؤمنا كاملا. Maksudnya seorang muslim yang terjatuh dalam salah satu dari syirik-syirik kecil ini dia bukan mukmin yang sempurna. وإذا كثرت هذه الأشياء التي يفعلها من الشرك الأصغر قد تخرجه من الملة أيضا. Tapi kalau dia banyak melakukan syirik-syirik kecil, banyak terjatuh pada kesyirikan-kesyirikan kecil, maka hal itu bisa mengeluarkan dia dari Islam sebagaimana syirik besar. ويعني من أراد أن يرجع يعني إلى يعني هذين النوعين أو هذه الأقسام يراجع كتاب الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. Dan bagi كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء. Nah, dan bagi siapa yang ingin mendalami tentang syirik kecil, syirik besar, maka hendaklah dia membaca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tafsir ayat ushkilat ala katsiril minal ulama. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Tafsirul ayat ushkilat ala katsirin minal ulama.
طيب يعني هذه أنواع الشرك. Maka ini adalah jenis-jenis kesyirikan. ما هي خطورة الشرك؟ Apa bahayanya kesyirikan, yang itu adalah judul kita pada malam hari ini. أولا الشرك يعني كما تحدثنا بالأمس عن أهمية التوحيد وقلنا إن من أعظم الواجبات التي لله تبارك وتعالى على العباد، أعظم حقوق الله على العباد التوحيد. كذلك من أعظم التحذيرات أو المنهيات التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. Nah, sebagaimana kita sampaikan semalam, bahwasanya perkara yang paling wajib yang Allah perintahkan kepada kita, hak Allah yang paling besar dari kita adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu pula perkara yang Allah haramkan ya dari kita adalah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat kesyirikan. ولذلك يعني عندما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد أن سيدنا لقمان في سورة لقمان وعظ ابنه ونصحه بعدة نصائح. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran, kita menasihati anaknya dengan beberapa nasihat. ودائما طبعا الأب يعني يوجه النصائح المهمة لابنه. Maka sudah tentu ketika seorang orang tua itu ketika dia memberikan nasihat kepadanya, maka dia memberikan nasihat yang baik untuk anaknya. وتعالوا بنا نرى أول نصيحة نصح بها لقمان ابنه. Dan apa yang pertama kali dinasihati oleh Luqman kepada anaknya? قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ketika Luqman menasihati anaknya, berkata kepada anaknya, sambil menasihatinya, Luqman berkata, wahai anakku, jangan kesekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. ولذلك يعني عندما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ترجم حتى لا. Oleh karena itu lama tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbitsu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka pula yang akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه ليس هذا ألم تقرأوا قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nabi SAW menjawab kepada para sahabat, laisa kama taqulun, maknanya bukan seperti yang kalian katakan. Alam tasma qaula abdin salih Luqman libnihi, apakah kalian belum mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kesekutukan Allah, innasyirka ladzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka ayat itu ya menafsirkan ayat yang tadi, tidak mencampur imannya dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, karena al-asyirku huwa dzulmun. Naam, idzan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يدخلوا في إيمانهم شركا. Oleh karena itu firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ai la yudkhil iman fi imanihim syirkan, tidak memasukkan ke dalam keimanannya itu kesyirikan. Maksudnya tidak mencampurkan, dia beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Itu arti dari walam dan dia tidak menzalimi dirinya, mencampur imannya dan kezaliman, artinya dia tidak melakukan kesyirikan. كذلك الشرك خطير جدا لأنه يعني يحرم على الإنسان دخول الجنة ويوجب عليه دخول النار. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Dan juga
berbahayanya kesyirikan itu, bahwasanya kesyirikan akan menghalang seseorang dari masuk surga dan akan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan dia dari surga dan Allah jadikan neraka tempat kembalinya. لكن طبعا الإنسان الذي أشرك بالله تبارك وتعالى ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الإسلام وأسلم وصار مسلما هذا الإنسان يغفر الله له ذنبه. Dan tentu saja bagi siapa yang dia melakukan kesyirikan, ya, lalu dia kembali kepada Islam, dia berislam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. ولذلك يعني جاء أناس كانوا من أهل الشرك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا oleh karena itu datang sekelompok manusia kepada Nabi SAW lalu mengadu kepada Nabi bahwa mereka itu sudah banyak membunuh, sudah berzina dan banyak melakukan keburukan-keburukan. Qatalu, dia membunuh dan banyak melakukan kesurupan dan berzina dan banyak dari perkara-perkara keburukan tersebut. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, wahai Muhammad, innama tad'u ilaihi lahasan, yani inna al-islam alladhi tad'u ilaihi huwa kalam thayyib wa jamil. Innama tad'u ilaihi lahasan, sesungguhnya yang engkau ajak kepadanya, yang engkau dakwahkan kepadanya adalah kebaikan. يعني هذا الدين الذي تدعو إليه هو دين جميل وجيد. Maksudnya agama ini, agama yang kau dakwahkan kepadanya adalah agama yang indah, agama yang baik. ثم قالوا له لو أخبرتنا بأن الله يغفر لنا. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, seandainya kau mau kabarkan, يعني لو أخبرتنا إذا أسلمنا ودخلنا في هذا الدين أن الله سيغفر لنا القتل الذي قتلناه والزنا الذي ارتكبناه. Seandainya kami masuk Islam, ya, kalau seandainya kau mengabar kepada kami jika kami berislam lalu Allah maafkan dosa membunuh kami, berzina kami dan keburukan-keburukan yang lain, فأنزل الله تبارك وتعالى قوله, maka Allah menurunkan firman-Nya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyeru dan tidak berdoa kepada selain Allah Tuhan yang lain, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh seorang pun tanpa hak, ولا يزنون, dan tidak berzina. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, siapa yang melakukan halal itu dia jatuh ke dalam dosa. يضاعف له العذاب يوم القيامة, akan dilipat gandakan baginya ada pada hari kiamat. ويخلد فيه مهانا, dan akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, kecuali siapa yang bertobat dan dia beriman dan dia melakukan amal saleh, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, maka orang-orang tersebutlah yang akan diganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ أَيْضًا قَوْلَهُ, kemudian Allah juga menurunkan firman-Nya, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والصلاح والهداية والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله. Nah, Syekh, mungkin karena waktu jadi Syekh tidak memanjangkan pembahasannya, maka Syekh menutup dengan mendoakan kita kebaikan. Kemudian kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعني أنتم تردون عليه السلام ولا تردون عليه. أنا قلت السلام عليكم ورحمة الله ولم يرد أحد، يعني لماذا؟ نعم. يمكن تكرر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أيوة هكذا، هذه لا تحتاج إلى ترجمة يعني. لأنه يترجم السلام أيضا. نعم. ميكروفون. بدلا من هذا. نسجل صلاة التراويح. نعم. وهذا